प्रभु म्यूट अच्छन्ति बोधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु आपण हाँ बेहला आपण दीटा दुई जगह थिला तो से हरे कृष्ण। तबे मझर मझर गोटे कॉल आसिक टिके डिस्टर्ब करूची त मैनेज करिया पडुची। गोटे जिनस आम इष्ट गोष्ठी बसुचे तार मध्य गोटे मर्यादा अच्छी से मर्यादा समस्त पालन करवा उचित। ए कीर्तन कथा जहाँ कह जायछि कीर्तन तो हला सब किछि हरिनाम कीर्तन हमर सब किछि हमर प्राण स्वरूप। कीर्तनीय सदा हरि भगवान ये किए से कहते ना महाप्रभु कहते नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तथर्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव ईदृशम यहाँ जन्य नानुराग भग आम कीर्तन कला बेले कीर्तन भगवान कर नाम स्वयं भगवान आम जुहारे नर्तन करती भगवान आम कहबानी जे ये अक्षर संयोजना ये स्वयं सर्वशक्ति सर्व ऐश्वर्य शक्ति सर्व माधुर्य शक्ति युक्त ए पवित्र हरिनाम जे कि सर्वाद सबु अवस्था सबु दिगरु आमको सुरक्षा प्रदान करुछंती भगवान कर पाद पद्म गोलक वृंदावन जहाँकि भक्तिर पथ प्रेम भक्तिर पथ से पथ को उन्मुक्त करते। तेणु कीर्तन हूँ आमर प्राण स्वरूप एवं कीर्तन कौटी करिया ना विग्रह सम्मुखें भक्त वृंद प्रतिनिधित्व करता। अतएव जो उपयुक्त शास्त्र ज्ञान लाभ करी कि वरिष्ठ भक्त आदेश कौन भक्त कीर्तन प्रतिनिधित्व करवा उचित। एक आमर जिते जो ये मीटिंग हुए आमर जिते मीटिंग हुए कौन ये नृसिंह चतुर्दशी आछंती मीटिंग हो तबे इस्कन रे मीटिंग पूर्वर निश्चित भावे हरिनाम कीर्तन कीर्तन हम प्रपाद जयकार हम तापर जहाँ विषय वस्तु कर तेणु कीर्तन है इस्कन जीवन स्वरूप। पुणी पवित्र प्रामाणिक कीर्तन एपटे सेपटे कीर्तन नुह कि क्यों आचार्य कौन कही से अनुसार भजन निताय गौर राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम एभले नुहे केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद एवं सर्वश्रेष्ठ वैष्णव रूपे श्रील प्रभुपाद कर जयकार एवं उपस्थित वैष्णवान जयकार एसबू कर जेकोसी विषय वस्तु आरंभ करा जाए। ये गोटे कहगला केवल प्रामाणिक भजन। हाँ भजन आजिकाली गोटे धारणा है गलानी से ये गाइला भली के से अरविंद मधुली तार स्वर चुले विभिन्न प्रकार ढंगर ये सब जिनस ना से जिन शुणा उचित नुहे भक्ति नष्ट हो तेणु प्रामाणिक भजन तेणु आमर स्वीकृत है गीति गुच्छ कौन कौन गाइबा एथिरे वर्णना करा जायछि प्रिंट है तेणु से जिनस अधिकंतु गीत गोविंद कि गीत गोविंद श्रीचंदन दास रामायण चेकार ना बसंत राज जोटा कि तार पयार कृष्ण कर्णामृत नाटक महाप्रभु कृष्ण कर्णामृत नाटक एवं गीत गोविंद ये दुईटारू रस आस्वादन करते ईशोपनिषद भगवती गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चरितम ये यथेष्ट ये जिनस आलोचना करिया अन्य जिनस
ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ଢାଞ୍ଚା, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ, ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ଆମର ପ୍ରପାତ ହେଲେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ ଯେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ କେବଳ ନୁହଁ, ସ୍ୱ ଗୁରୁଦେବ ଏବଂ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା କୋଉଠୁ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କୋଉ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଗୋଲକ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆସିବେ। ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ସେଥିରେ, ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତାପରେ ଧାମର ଯୋଉ ଧାମ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଧାମ, ସେ ଧାମର ମଧ୍ୟ ଜୟକାର ହୁଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୟକାର କରାଯାଏ ଏଭଳି। ଆଉ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୌରବ ଗାନ କରାଯାଏ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଫର କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ହାଉସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୟକାର କରାଯାଏ। ଦିନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଜନ ନିଶ୍ଚିତ ରାଗରେ ଗାନ କରିବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ଯାହା ଆମର ଅଛି, ଯେମିତି ଯେତିକି ସେତିକି ଗାନ କରିବା। କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଗାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସ୍କେଲ ଅଛି, ଗୀତର ଗୋଟେ ସ୍କେଲ, କୋଉଠି ସଂକୁଚିତ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପ୍ରସାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ପଢୁଛେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସ୍ତୁତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ସ୍ତୁତି ପଢୁଛେ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ କଥା କୁହାଗଲା, ସଦାବେଳେ ଗୀତ ଠାରୁ କମ ଶବ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ମୃଦଙ୍ଗ। ଆମର ଯଦି ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭୁ ବଜେଇବେ, ସିଏ ଗୀତଟା ତମକୁ ଶୁଭିବନି, ତାଙ୍କ ମୃଦଙ୍ଗଟା ଶୁଭୁଥିବ। ନାଇଁ, ଆମେ ଟିକେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ବଜେଇବା। କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ବଜେଇଲେ କ'ଣ, ଗୀତଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭିବ ନା, ଗୀତ ଶୁଭିବନି, କେବଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଶୁଭିବ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଆଳତୀ ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଗାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଯୋଉ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ର, ସଂସାର ଦାବାନଳ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ର, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ହରି ହରେ ନମ ଯାଦବାୟ ନମ, କୀର୍ତ୍ତନ ଅଧା ଭାଗ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ମୃଦଙ୍ଗ ବା କରତାଳ ବାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବାଦକଙ୍କୁ ଗାୟକ ସ୍ୱର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଗାନ କରିବା ଉଚିତ। କୀର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣତ ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱର ତାଳକୁ ଠିକ ଭାବରେ ରଖି ସଙ୍ଗୀତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ ଯେମିତି ଗୀତଟା ଶୁଭିବ, ସଙ୍ଗୀତଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଯଦି ଜୋରରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜିଲା ତାହେଲେ ଶୁଭିବନି କିଛି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୀତ ଗୁଡା? ତେଣୁ ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 32। ଭଗବାନ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ କାଳୋସ୍ମି ଲୋକ କ୍ଷୟ କୃତ ପ୍ରବୃଦ୍ଧୋ ଲୋକାନ ସମାହର୍ତ୍ତୁଂ ଇହ ପ୍ରବୃତ ଋତୁ ଅପି ତାନ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବେ ଯେ ଅବସ୍ଥିତା ପ୍ରତ୍ୟନିକେ ସୁଯୋଧାଃ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କାଳ ଅଟେ, ମୁଁ ଜଗତ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ମୁଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଛି, କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ବି ନଷ୍ଟ ହେବେ। ତେବେ ଏଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ସେ ବା ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି। କିଏ? ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। ଏମାନେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ? ମାତାଜୀ, ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? नहीं प्रभु जी।
ସ୍ମରଣ କରିକି କୁନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ। କିଏ କର୍ଣ୍ଣ ପଟେ ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଧର୍ମଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଭୀମ, ପବନ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବା ଦ୍ରୌପଦୀ, ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ମରିବ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ଆମର ଚିରାଚରିତ ଧାରା ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ସିଏ ହରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ନକୁଳ ସହଦେବ ମାଦ୍ରୀଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତ? ନକୁଳ ମାଦ୍ରୀ ସହଦେବ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ? ସେ ପଣ୍ଡୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ନକୁଳ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ମାଦ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। କେମିତି? ସେ ପଣ୍ଡୁକର ପୁତ୍ର। ଆଁ ସେ ପଣ୍ଡୁ ଆସୁଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମନେ ଆସୁନି ମୁଁ, ମନେ ଆସୁନି। କେମିତି ଜନ୍ମ ନକୁଳ? ସେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ପାଣ୍ଡବ। ପାଣ୍ଡବ। ପଣ୍ଡୁ 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 ଥିଲେ। ପଣ୍ଡୁ ଥିଲେ। ନକୁଳ ନା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ପୁଅ? ନକୁଳ ଆଉ ସହଦେବ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା, ପଣ୍ଡୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର। କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଦ୍ରୀ, ନାନୀ ଆପଣ ତ କେମିତି ମାଳା ଦ୍ଵାରା ସ୍ମରଣ କରିକି କେମିତି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଟିକେ ମାଳାଟା ଦିଅନ୍ତେନି? ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାଳାକୁ ସ୍ମରଣ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନକୁଳ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆସିଲେ କିଏ? ସେ ପଣ୍ଡୁ। ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ସେମିତି କଲେ। ପଣ୍ଡୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସହବାସ କଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ପଣ୍ଡୁ କହିଲେ ମୋର ଆସିଗଲା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଗଲା। କାରଣ ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଇଥି ଯୋଗୁ ନା। ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି? ବଜ୍ରପାତ ହେଇଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମ ମଣିଷ ଭଳି ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମହାଦେବ। ଲୋକନାଥ, କପାଳ ମୋଚନ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ଵର, ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଏଭଳି ଇଏ ପଞ୍ଚମହାଦେବ। ଇଏ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋଉଠି ନା ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗାଦିର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ପୁରୀରେ। ଲୋକନାଥ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ଵର, କପାଳମୋଚନ, ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଏମିତି ପଞ୍ଚମହାଦେବ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କରିବେ। ଜମ୍ବେଶ୍ୱର। ହଁ, ଜମ୍ବେଶ୍ୱର। ଇଏ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଇ ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ
जेठी भगवान कहउछंती जे तुम व्यतीत तुम मानक व्यतीत उभय पक्षर समस्त योद्धा विनष्ट हबे समस्त योद्धा अर्थात एठी काहा कहले छाडलेनी भगवान काहा कहले छाडलेनी समस्त को इच्छामृत किए अमर बर पाइथिले कि से भीष्म से भी बाद पड़लेनी से भी बाद भगवान कले बले कौशले समस्त को विनाश करिसंती जे जात से हे ध्रुव मृत्यु जे जन्म होइछि से मरिबो भीष्म को एमिति भीष्म देव तो एका महाभारत युद्धटा संभाଳି नै थांदे किंतु तांकू भगवान विवश करदेले भगवान जानिछंती जे आंक मृत्यु रहस्यटा कोउठी ये एक जन्म होइछंती मृत्यु रहस्यटा कोउठी मृत्यु रहस्य हला ये जदि श्रीखंडी को दर्शन करिवे ताहाले ये मृत्युवरण करिवे तेणु भगवान जेतेबेले तांकर पीरियड युद्ध समयटा शेष हो गला 11 दिन ना कोन से युद्ध करछंती ना 10 दिन अधे सेति बेले श्रीखंडी के आनी की ठिया कर देले श्रीखंडी की देखिकी भीष्म कहले छी शेषु को मो आउ योद्धा कहीं नथिले जे मते एईटा गोटे नंपुसुकटे आसी मो आगे ठियाला युद्ध करिवे बोली हाँ सी भी आह्वान करुच्ची शिखंडी आह्वान करुच्ची मो सहित युद्ध कर हाँ युद्ध करुच्ची युद्ध योद्धा सिना युद्ध करिवार लक्षण जाने ये अवश्य द्रुपदर पुत्र हेले मध्य ये अनंपुसक यार भाव कथबार्ता जहावश्य जिनस स्त्री भली गोटे तेणु भीष्मदेव से अस्त्र त्याग करदेले द्रोण ब्राह्मण से क्या द्वारा मृत्युवरण करें से क्या पुत्र द्रोण कहांगर पुत्र माताजी हरिचंद्र उदंड भरद्वाज ऋषि पुत्र भरद्वाजंकर पुत्र हेले द्रोण तांको जन्म कथा तो आमे पढ़ीचे तेणु ये भगवान समस्त जी न मरिबा कथा आम भौतिक दृष्टि जी न मरी पार भगवान ताको मारिबार व्यवस्था कर हिरण्यकशिपु को जेभली करथिले एभली मृत्यु भीष्म द्रोणकर होइछि अरे द्रोण को किए मारिबो से तो समस्त गुरु द्रोण समस्त गुरु तो गुरु को कहीं तो हत्या करें केमती मारे दृष्टद्युम्न को कहीदेला तो पितार शत्रु ये या कौन चाहिए द्रुपद से मरीगले तेणु तो पितार शत्रु ये यही समय से बर्तमान अस्त्र त्याग कर नरवा गुंजरे अश्वत्थामा हाथ पुओ मरी जाती शुणिकी से विवश हो जाती सांग सांग तो ये दृष्टद्युम्न खंडा काढ़ला हत्या करला अच्छा भगवान कहीदेले बोली भगवान जार मृत्यु जोग होता कहे एमती मारबे तेणु एमाने सबु सेई भली पापभुक्त होइथिले किए से भीष्म द्रोण इत्यादि कौन ना जो पांचटा थिला आतताईंकर लक्षण सबु जाक दोष आंकठी लगी पूर्ण सभा गोटे कुलबधु को विवस्त्र करवा खाद्य विष दवा पछपट आक्रमण करिया घरे निया लगेदवा शोइथिबा बेले निया लगेदवा यह अति गहिरत कार्य 6 जन आतताई प्रभु हरे कृष्ण तेणु 6टा काम एभली काम जी करिवो से मृत्यु तार मृत्यु काल न आसले मृत्यु दंड से भोग करिवो तबे एभली भाबे भगवान पांडव मान को छाड़ी कहीं पांडव मान को छाड़ले कथा आम आलोचना कले जदि अर्जुन जानी कृष्ण होती बंधु परम पुरुष भगवान तथापि कृष्ण जो विभिन्न रूप देखाइले ताहा देखि बड़ विव्रत हो पड़े तेणु से क्षयकारी शक्ति संबंध में प्रकृत कथा जानिया प्रश्न पचारे कठोपनिषद अच्छी जे परम सत्य स्वरूप भगवान समस्त को विनाश करती ब्रह्मा को ब्रह्मा बाद पड़ती ना यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवतः ओदनः मृत्युर्जस्युपसेचनम कः इत्थ्वा वेद जत्र सह सर्वशेष ब्राह्मण क्षत्रिय
एवं अन्य समस्त भगवान को द्वारा भगवान को द्वारा ग्रस्त हुअन्ति। भगवान कर ए रूप एक सर्वग्रासी भयंकर रूप अटे एवं एठारे श्रीकृष्ण सर्वग्रासी काल रूप को निजर काल रूप में निजकू प्रकाश करछन्ति। केवल पांडव मानक व्यतीत युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थिबा अन्य समस्ते तांको ग्रास रे पड़िबे। तेबे पांडव माने काहे पड़िबेनी ए कथा एठी कहा गला। एक तो भगवान को सुरक्षा रे से अछन्ति, भगवान ठारे प्रपन्न होइछन्ति। कारण भगवान कहछन्ति मु शरणागत को सर्व दिगरु रक्षा करे। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मद्भक्ता न प्रणश्यन्ति, मो भक्तर विनाश नाही। तेणु जेहेतु ये माने भक्त से हेतु से माने भगवान को द्वारा सुरक्षित। एक पुणी आर तत्व अनुसार जात से ही धर्मवृत्ति। जेहेतु ए माने जन्म ग्रहण करना एभली मृत्युवरण से माने करिवे नाही। अर्जुन युद्ध करने सपक्ष नथिले, से भावुथिले जे युद्ध न करवा उचित, ताहले आउ हताश हेबाक पड़िब नाही। उत्तर रे भगवान कहउछन्ति जे यदिओ से युद्ध न करन्ति तथापि समस्त ध्वंस हेबे, कारण ताहा होछि तांकर इच्छा। जदि से युद्ध करवा बंद कर दियन्ति तथापि सेमाने अन्य उपाय विनष्ट हेबे। जे कोनसी उपाय से माने मृत्युवरण करिवे। से युद्ध न कले भी मृत्यु को कहीं रोकी पारिबे नाही। वास्तव में से माने मरि सारिछन्ति। काल होइछि क्षयकारी एवं भगवान इच्छा अनुसार समस्त परिदृश्यमान सृष्टि ध्वंस करिवे। यह प्रकृतिर नियम। तबे मायेव छायेव जस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। माया शक्ति तांकर विभिन्न उपाय रे से भली कार्य करन्ति। काल शक्ति रूपे भगवान मध्य आछन्ति। जे माया शक्ति जहा को पारिबनी मध्य ये काल शक्ति, काल स्वरूप, काल आउ काली दुई जिनस। काल स्वरूप मध्य महादेव कह जाए। ये महाविष्णुकर कार्यकारिणी शक्ति जहाँ को काल बोली कह जाए। ये जगत को आसिकी समस्त वृत्ति की परमात्मा रूप से अवस्थान करछन्ति एवं समस्त वृत्ति को नियंत्रण करुछन्ति। वृत्ति कहले कौन? मनोभाव। समस्त मनोभाव को नियंत्रण करती किए से ना काल स्वरूप भगवान। तेणु पृथ्वी रे एभली केते देश अच्छी अंचल अच्छी जो मान के समय सारा पृथ्वीटा को कौन पूरा त्रस्त कर दिउछन्ति। जदि से मानकर मरिबा समय जो भगवान व्यवस्था करदेबे, जा एकपटे गोटे सुपर साइक्लोन आसो, गोटे अंचल पूरा सफा हो, कहीं बर्तबेनी। हरे कृष्ण। आपण मानकर जदि कहीं बंधु बांधव थे एपटे कोपटे एरसमा पटे, आपण मैंने जानी से केमती पूरा सफा हो गले अप टू भुवनेश्वर को धरिकी भुवनेश्वर पर्यंत कहीं कहीं रहिले, किंतु एरसमा अंचल जो जगतसिंहपुर ये सब पूरा सफा हो गले। भागवतम केते श्लोक आरंभ करथिले माताजी। तबे ये गोटे कवच, या पाठ करा जाए भगवान को। आमे कहीं नृसिंह कवच पाठ करेंगे जदि आपण जानते जो भगवान कर विभिन्न नाम अनुसार किए जंघ को रक्षा करंतु, किए उदर को रक्षा करंतु, किए वक्ष को रक्षा करंतु, किए कंठदेश को रक्षा करंतु, किए मुख को रक्षा करंतु, किए कपाल को रक्षा करंतु, एमती एमती समस्त किए गुहद्वार को रक्षा करंतु, किए चक्षु को किए नासा कर्ण इत्यादि समस्त रक्षा करंतु। एभली भगवान कर विभिन्न नाम को कौन करा जाए वरण करा जाए। तबे एठी 16 रे कहगला जे अनावश्यक धर्म ओ प्रमाद वशतः विहित कर्मर लंघन रु नारायण मते रक्षा करंतु। नररूपी भगवान मते गर्वरु रक्षा करंतु। नररूपी भगवान किए से? नारायण। नर नारायण दुई जन बद्रिका समय तपस्या करुछन ना ए समय। जोगेश्वर दत्तात्रेय रूपी भगवान मते भक्ति जोगर पतन रक्षा करंतु एवं समय सद्गुणर ईश्वर कपिल देव रूपी भगवान सकाम कर्मर भौतिक बंधन मते रक्षा करंतु। ये सुंदर सुंदर श्लोक सब
ଭଗବାନ ସନତ କୁମାର ମତେ କାମ ବାସନାରୁ ସନତ କୁମାର ମତେ କାମ ବାସନାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହୟଗ୍ରୀବ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଅବହେଳା ଜନିତ ଅପରାଧରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମତେ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅପରାଧରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ କୁର୍ମ ରୂପୀ ଭଗବାନ ମତେ ଅଶେଷ ନରକରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ କବଚଟାକୁ ମନେ ରଖିବା କଥା। ଭଗବାନ ଧନନ୍ତରୀ ମତେ ଶରୀର ବ୍ୟାଧି କାରକ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଭକ୍ଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ସେଇଟା କଣ, ଆଜି ଚା ଫା ପିଇବେ, ପିଇଲେ କଣ ହବ ନା ବିଶେଷ ଭାବେ ଅମୁଲ ଚା ହେଲା ପିଇଲେ କଣ, ସେଇ ଯୋଉ ତାର ତାତି ଗରମଟା ଗରମ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ପିତ୍ତକୋଷ ସ୍ଖଳିତ ପିତ୍ତ ସ୍ଖଳିତ ଏସବୁରେ ଟିକେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିକୋଟିନ ଜିନିଷଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏଠି କହେ ଯେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମତେ ଏଭଳି ଶରୀରର ବ୍ୟାଧିକାରକ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଭକ୍ଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଋଷଭ ଦେବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭୟରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକ ଅପବାଦରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ରୂପୀ ବଳଦେବ କ୍ରୋଧବଶତଃ ସର୍ପଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାସରୂପୀ ଭଗବାନ ମତେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଜନିତ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞତାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମତେ ବେଦ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ଓ ଆଳସ୍ୟ ବଶତଃ ବେଦ ବିହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ରୂପକ ପ୍ରମାଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ମତେ କଳିଯୁଗର କଳମସରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେବେ କଳିଯୁଗର କଳମସରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ? କଳ୍କି ଭଗବାନ। କଳ୍କି ଭଗବାନ। ଆଉ ଆଳସ୍ୟ ବେଦ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ, ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଥିରୁ କିଏ କଳ୍କି କଣ ଅବତାର ନେଲେଣି କି? କଳ୍କି ଅବତାର କଣ ହେଲାଣି? ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଆଗରୁ କଳିଯୁଗରେ ହେଇଥିବ। ବାସ୍, ଏ କଳିଯୁଗରେ ତ ନାହିଁ। ଏ କଳିଯୁଗ କଥା ଏଇଟା କଣ କୁହାଉଛି କି? ଏଇଟା କୋଉ ଯୁଗ କଥା କୁହାଉଛି? ଆମର ଏଇ ଯୁଗରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କଳ୍କି ଭଗବାନ। ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ ଆସିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ସେଇ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଟିଅର ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଚ ପାଟି ଅଛି। ସେଇ ଯୁଗରେ ସେଇ ଅବତାର, ସେଇ ପାଟିଅର ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଚ ପାଟି ଅଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମତେ ବେଦ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ଓ ଆଳସ୍ୟ ବଶତଃ ବେଦ ବିହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ରୂପକ ପ୍ରମାଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କଣ ବେଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଇତିହାସ କହୁଛି ଯେ ବେଦକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ବେଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ମାନଙ୍କ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ମାନେ ଖାଲି କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ନା, ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସବୁ, ସେ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ନ କରି, ତପସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ନ କରି, ଜୀବକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ହାସଲ ନ କରି ଏଭଳି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ, ଏହାକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଳସ୍ୟ ବଶତଃ କଣ? ବସ୍ତ୍ରାଭାବେ ସୂତ୍ରମ୍ ଦଦାତ୍। ଚଳେଇ ଦିଅ, ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତ ସୂତାଟା ଦେଇଦିଅ, ଚଳେଇ ଦିଅ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯୋଉଟା ଯୋଉଠିକି ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଠିକି ଦବ। ସେଇଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ? ଆମେ ପୁରା ବେଦ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଛେ। ନିର୍ଭମା ମାତାଜୀ, ଆମେ ବେଦ ଗଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିଛେ। ବ୍ରହ୍ମ ନ ଜାଣିଲେ କଣ ହେଲା? ଦେଲେ କଣ ହେଲା? ବେଦ ଗଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିଛେ ନା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅହଂ ଭାବ ରହୁଛି। ଅହଂଭାବର ଚରମ ସୀମାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ ଅତି ହେୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ପଇତା ଅଛି ମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଚ୍ଛା,
से शुणु सेटा भी गोटे ठीक कथा से जो ये जिनस कथा को से निज पे कहूना सीए अन्यर प्रेतपणा बा श्राद्ध प्राद्ध करके से उद्धार करुछंती किंतु निजर पतन होछि प्रभुजी गंगा माता एक्चुअली पिला मानकर सब कौन रिएक्शन कहले कहले आमे पाठ पढ़िबू किंतु रिजर्वेशन न अन्य माने चाकरी पाइबे किंतु तार भी बैकग्राउंड रहुची जे से माने काल काल धरी की निष्पेषित होई की रहिथिले सेमानंकु तो हाँ सरकार पुणी फोर फ्रंट को आनिया पई किछि करिवो किंतु बहुत गुडे पिला भी सेई दृष्टि भी हईराण हो गले तांकर गोटे रिएक्टिव होउचंती सिस्टम विरुद्ध रे आपण एथिरे एकमत कि एक तो माने वैदिक नियम का एक्चुअली आज्ञा मु एथिरे एकमत नुहे कहीं एकमत नुहे रिजर्वेशन कहीं रहबो जी योग्यता अनुसार पाइबो अच्छा आमे तांकु तळु ऊपर को आनिबा कथा एया आमे तळु तो ऊपर को आनिबा विभिन्न उपाय अछि आजिकली सरकार आज्ञा विभिन्न आज्ञा विभिन्न फंड्स सब सप्लाई करछंती विभिन्न सब आज्ञा जो आज्ञा कटेज इंडस्ट्री करिया पाई विभिन्न प्रकार सब जोग मान ऊपर को उठेया पाई हेले कौन हबो ब्राह्मण धन बादरे हाड़ी धन मध्यरे बहुत पैसा आइ गले कौन तार व्यवहार से माने करिवे हाड़ी धन मध्यरे ताकू नै कि से दलित बोली ताकू नै कि प्राइम मिनिस्टर करबा ता बुद्धिटा कोन प्राइम आज्ञा मिनिस्टर भले उचित से भली उचित व्यक्ति को सिना प्राइम मिनिस्टर करबा से दलित व्यक्ति हाँ हाँ ये हमर दलित व्यक्ति ये हमर हे जानतु प्राइम मिनिस्टर दलित प्राइम मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर योग्यता जी हासिल कला सी दलित हो ब्राह्मण हो सी प्राइम मिनिस्टर पद अलंकृत करबा उचित जल्दी आज्ञा हमर कहा जाय आज्ञा नसी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्व बेता सेई गुरु हा जी योग्यता हासिल करिवो से पद अलंकृत करिवो वर्णाश्रम धारा अनुसार प्रभुजी आज्ञा बोली आउ किछि एथिरे द्विधा बोधर करछन्ति कि आपण माने हरे कृष्ण योग्यता अनुसार पद अलंकृत करबा उचित प्रकृत रे सेटा हबा आज्ञा दरकार आज्ञा होचे रिजर्वेशन रहबा कथा प्रभु जी छोट उदाहरण देखुनांती स्त्री लोकंक पाई जो रिजर्वेशन होची प्रभु जी छोट उदाहरण देखुनांती स्त्री गोटे पिला पाठ पढ़ी 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 शेष को हारास हम अर्थात समय कम मेधा शक्ति मध्य कम सी गोटे पढ़ी पढ़ी आसला गोटे योग्यता हासिल कला ताकू सेटा मिलबनी तबे ता मन रे गोटे विद्रोह आसुची ना नहीं तेणु से पथ अथच कम मार्क रखिकी पिला जिबे प्रभु जी हाँ। कोटा रे जो माने डाक्टर होचंती से की डाक्टर होचंती की डाक्टर होतबे उचित नहीं रोगी रोगी मरिया छड़ा और किछि नै जहार बुझियते हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम तापरे स्कूल ले सेमानंकु भी सब सुविधा दिया होची तो पाठ पढ़ी की सेमाने योग्यता हासिल करिया दरकार तांकर हाँ, बुक्स दिया होची सब करा होची सबरो मूल रे वोट प्रभु जी वोट बस। पई आज्ञा सीए एटा करदेले से सेटा करदेले एई जिनसटा गोटे स्वर उत्तोलन हवा उचित वास्तविक योग्यता अनुसार समस्त पांदे आमे समाने दलित स्थिति रे अछंती पाठ पढ़िया पई सुविधा समाने मानकर खाइबा को पाउनांती हाँ तांको हॉस्टल सुविधा दवा पाठ पढ़ार सुविधा दवा ए गोटे अछि डिमिरीपाली गोटे आश्रम स्कूल अछि डिमिरीपाली गोटे नुआ गां पाख डिमिरीपाली गोटे आश्रम स्कूल अछि सेठी हमर जने पोस्ट मास्टर आसे नागड़ मु कहले तमे कोठे पाठ पढ़िलो ना मु आश्रम स्कूल रे प्रथम खाइचर पढ़ली तापरे आश्रम स्कूल रे पढ़ली तापरे एमती मैट्रिक पास दे देली करलिया मैट्रिक पास करिछि कि करछन कि नै कहि परनी तांगु गोटे रनर पोस्ट मिलला रनर बोले चिट्ठी नबा आनिबा नबा आनिबा परे ताकु गोटे पीए हेठो पीए मिलला पीए रे से हेठो डेप्यूटी पोस्ट मास्टर रिटायर्ड कले मु कहली अच्छा सेठी तम पिला माने ना की पाठ पढ़ा के सी कौन खाइबा बेल हेले आसबे खाईदेबे पुणी बुलबे जंगल रे जाइकी
ଏ ବାଟି ଡୁଡୁ ଏସବୁ ଖେଳା ଖେଳି ହେଆଡେ କରିବେ କି ପାଠ ପଢା ଅଛି ଏଠି ବୁଝିଲେ କି ଖାଇବା ସମୟ ହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ର ଓକେ ହବାର ଅଛି ଯିଏ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ତାର ଆଜ୍ଞା କାଗଜ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ତେଣୁ ସିଏ କାଗଜ ପତ୍ର ଓକେ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତମେ ଫାଳେ ଖା ଆମେ ଫାଳେ ଖାଉଛୁ ତମ ନାଁରେ ସବୁ ଢୁ ବାଜୁ ଏଭଳି କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯୋଉ ଭଗବାନ ଭାଷାରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆଉ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆଳ ଦେଖି ସବୁ କରିଦେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଗବାନ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ନିନ୍ଦସି ଯଜ୍ଞ ବିଧିର ଶ୍ରୁତ ଜାତಂ ସଦା ହୃଦୟ ଦର୍ଶିତ ପଶୁଘାତ। ବାସ୍ତବିକ ପଶୁଘାତଟା କେତେ ଗହୀରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଜୀବେ ଦୟା ନାମେ ରୁଚି ସର୍ବଧର୍ମ ସାର। ସବୁ ଶରୀର ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଶରୀର ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ କେଶବ ମତେ ପ୍ରାତ କାଳରେ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଣୁ ଧାରଣ କରି ଦିବସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନାରାୟଣ ଦିବସର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ରପାଣି ବିଷ୍ଣୁ ଦିବସର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇଠି 30 ଘଣ୍ଟା ଦିନଟାକୁ 30 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 30 ଘଣ୍ଟା ବୋଲେ 30 ଘଡ଼ି ଆମର କେତେଟା 24 ଘଣ୍ଟା ନା ମାତାଜୀ ନିରୁପମା ମାତାଜୀ दिन ଆଜ୍ଞା ରାତି ଆଜ୍ଞା ମିଶିକି ସେଇଆ 24 ଘଣ୍ଟା। ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 30 ଘଣ୍ଟା କୁହାଯାଇଛି। 30 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ 1 ଘଡ଼ି ଆମର ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଇ ଘଡ଼ି ହିସାବ ଅଛି। ତେଣୁ 30 ଘଡ଼ି 30 ଘଡ଼ି ହେଲେ 15 ଘଡ଼ି ହେଲା ଭାଗକୁ 15 ଘଡ଼ି। ପ୍ରହରକ କେତେ ଆସିବ ପ୍ରହରକ 4 ପ୍ରହର 4 4 8 ପ୍ରହର 24 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଆଜ୍ଞା 8 ପ୍ରହର ହେଲେ ପ୍ରହରକ 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ କେତେ ଘଡ଼ି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ 60 ତିରିକି 180 180 ହରଣ 48 ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଘଡ଼ି। ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଧନୁଧାରୀ ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନ ଦିବସର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ଭଗବାନ ମାଧବ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାତିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ହୃଷିକେଶ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଶିଥରେ ରାତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପହରରେ ଭଗବାନ ପଦ୍ମନାଭ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାତିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅରୁଣୋଦୟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀହରି ଚିହ୍ନଧାରୀ ସୁବଚ୍ଛ ଚିହ୍ନଧାରୀ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଅସିଧାରୀ ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ଦାମୋଦର ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧି ସମୟରେ କାଳ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସମୟ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୋଉ ଯାଏ ଯାଇଥିଲେ 22 ଯାଏ ଯାଇଥିଲେ ନା? ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇଏ ଏକ କବଚ ଏମିତି ପାଠ କରାଯାଏ। ଆମର ନୃସିଂହ କବଚ ଯୋଉମାନେ ପାଠ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଚକ୍ଷୁକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ବାହୁକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ଉଦରକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏଭଳି ଏଠି ଏଟା ଶରୀରର ନ୍ୟାସ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମୟର ନ୍ୟାସ ଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ ଯେ ନମସ୍ତେ ନରସିଂହାୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆହ୍ଲାଦ ଦାୟିନେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ବକ୍ଷ ଶିଳାଟଙ୍କ ନକାଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ରୂପୀ ଇଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦାୟିନେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ବକ୍ଷ ଶିଳାଟଙ୍କ ନକାଳେ ଇତୋ ନୃସିଂହ ପରତ ନୃସିଂହ ଯତ ଯାଆମି ତତ ନୃସିଂହ। ଅନ୍ତରରେ ନୃସିଂହ ବାହାରେ ନୃସିଂହ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ନୃସିଂହ ଯତ ଯାଆମି ତତ ନୃସିଂହ ବହି ନୃସିଂହ ହୃଦୟ ନୃସିଂହ ଆଦି ଶରଣମ୍ ପ୍ରପଦେ। ଇଏ ଏକ କବଚ ବୁଝିପାରିଲେ? ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମାତାଜୀ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଲିଙ୍କରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନିରୁପମା ମାତାଜୀ ନୀଳିମା ମାତାଜୀ ଆମର ଇଏ ମାତାଜୀ ସୁଲତା ମାତାଜୀ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜ୍ଞା ପାଠ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଲିଙ୍କରେ ଆସିଛେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ କରୁଛୁ।
एकत्रित होइकी ए जिनस पाठ करूचे जे ए नृसिंह भगवान हमको सर्वादौ सब दिगरु अंतरु बाहरु सबु आडु से सुरक्षा प्रदान करंतु। एई भली भाबरे नारायण कवच आमे किछि पाठ कले आस्वादन कले मध्य भगवान इतण सर्व अवतार रूपी भगवान हमको सब दिग सुरक्षा प्रदान करंतु आमर भक्तिमय पथ को एठी गोटे जिनस एई श्लोक गुडा करे कहा गला से नाम ऊपर भगवान तो सर्वशक्तिमान समस्त को रक्षा करिवे किंतु गोटे गोटे जिनस जे को को विपदर मते रक्षा करंतु एठी जे कहा जाईछि ऋषभ देव मते काम भावरु रक्षा करंतु मते काम भावरु रक्षा करंतु। वेद विरुद्ध धर्म आचरण करिया आलस्य एथिरु मते बुद्धदेव रक्षा करंतु। कली जुगर कलमसरु मते कल्की भगवान रक्षा करंतु। ये सब कहा जाइछि तेणु वास्तविक एई जिनसटा कलीर कलमस वेद विरुद्ध आचरण से जिनस गुड़ाक तो आजिकल वेद को कहीं मानु ना वेद कौन बोली प्रश्न उठे तेणु यही जिनस आमको भगवान से नृसिंह नारायण रूपी भगवान आमको रक्षा करंतु। एटी सर्प भयरु कहा जाइछि गोटे विग्रह अर्चना अपराध आलस्य विग्रह अर्चना रे गोटे आलस्य भाव आसिले मध्य अपराध हुए भगवान एटी मते सनत कुमार काम वासना रु रक्षा करंतु। श्री विग्रह प्रति श्रद्धा प्रदर्शन रे अवहेला जनित अपराध मते रक्षा करंतु। ए भली भावे ये कवच आमको शिक्षा दौरान। हरे कृष्ण। जय श्री प्रपात की जो पुस्तक और भक्त वृंद की जो नेता गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल समस्त दंडवत।